going to pick up the kids, Gianna and Kirk. Oh, ang driver say hi. Say hi sa Salado family. Say hi na yun, driver, nagpakilay yung bago, ni file og early retirement. Tara, ni file og early retirement siya wala siya mo trabaho sa government. Padung mi sa school ni Yana o ni Kirk. Pick up ang mga bata. We are on a highway. Say hi. Kuan pa, say hi driver. Say hi sa Salado family kaya ako nag-post. Say hi, di mo ka mo hi noon. Say hi. Hi ang driver pagka pakikilay, sige lang pakilay. Bago pa ganina kilay, pakilay na sad. Pero pag barato bayad, mahal ra ba? $400, sige lang pakilay. So may mahimo ng kilay Be, tanawas kilay be? Oo, hindi mo na mo tanaw no. Si hi ka sa Salado family kay nag-vlog ta. Hi. Sige mo kagisi. Ing na si mama nga ni-retire na ka, ni-file kag early retirement. Musi mo noon. Gara kada. Huwag mo nang diri mga. Nabli ko. Unsang taong ka bibi, uy. Uy, nay. Tayo na unsang taong ka. Huwag ka pipipi. Naratol tungod sa early retirement. Diha. Anong maratol lagi? Use the right 2 lanes to keep right to merge onto White Mud Drive East. Naratol siya tungod sa early retirement. Keep right. Wadto na yun siya. Wadto na yun siya. Alam ko diri. Right. Except Direct right. Padung na sa laya ang mga mga leaves. Nag-yellow na. So layo rang 2 weeks mga tagak na ni siya tanang dahon. So muna siya ang main highway. White Mud Drive. In 2.8 kilometers, take the exit onto 111th Street. Ang driver may na kayo mo drive. Pero marato lagi. Gusto na ako permis kilid. apa din. Mga leaves puro na halos yellow. Kay padung na fall. In 2 kilometers, Yan ang i-post take ron the sa exit Salado onto Family. 111th Street. Kay effective 2 days ago nag-early retirement naman siya. Di naman siya mo trabaho sa government. Dugog kaya karon. Mutana gid si Papa nga sa daning anong ni-retire ka. Ako diri ko pulis. Ay pulis mag-check og mga overspeeding. Every 5 to 10 kilometers na ay police car. Diri mahal kay bayad kung violate ka sa traffic rules. Kaning ni early retirement ni bayad ning 400 ka pinapit 500 Pakunta karon. last week lang. Nasa traffic violation. Tulungan ka buo. Nanawag na si Kuya Kirk. Nigawas na siguro sa school. Muli mo tubaga. Tubag na kung message man. Drive man. Dool na hinuon mo sa school mga 2 to 3 minutes.
exit na exit ko. onto 111th Street. Then turn exit na right ta diha, onto exit na 111th ta. Street Northwest. Diri ta exit diri. Right. At the Tana light, na sa to si use the Mama right Lily lane ron to turn nganong onto nag-early 111th Street retirement ka. Northwest. Right. Adi ang shopping mall Southgate. Ya pirmi mo anak si Kurt. Anak man ni Udto basta Turn right. half day. Ay duol raman sa school. Ya daghan ang mga barkada. Maglakaw ra. Padung na 1 minute abot na ta sa ilang school. At the light, turn right onto 43rd Avenue Northwest. Kana train na kana nga rail kana dahang train na siya. Diya mo gyud train. Mga daghang mga kuan mga student naghulat. Nice student puti. In 450 meters, Kita ron nila si destination Yana is nga on your daghan right. kayog Louis San Laurent Alalay. Catholic Junior Senior High School. si Yana gilanta to gabi so ka eskwela gahapon karon eskwela na. Ano niyang school. Daghan kay mga nanggawas nagsugod. Tawag is Kuya Kurt. Hey, Sari, call ako Kuya Langga. Hi sa vlog. Ay, lagi mo kuan mo ka kay confident. Calling Ako Kualanga. Sige. Mobile. Saan pa din? Tawagan na si Kuya Kurt. Literally, people pretty much judge people think you're. Dong, are you still in school? No, I'm the main student. We're here I na lang watch ka. all of them. No, why? We're na lang I ka. watch. I'm just working here, man. At to dito sa Tanyana. Oh, basta ato niya na, ha? Ato I'm going. Kanyana. Also, Kanyana, the same I one. can do their Parking. not main student. You know, boss. Mm. No, actually, main student. Daghan ka nagulat. Have you watched sa tanan. Crazy? Halagi school bus video. Ayan. Pwede pa ko din suot, no? Diri sa may kuan. Kaya ba, diri ba? Pwede pa, no? Pwede pa. Ay, naunhan ta dito. Diha da bitaw. Dali, Pwede dali, na dali. diha. The destination is on your right. Louis San Laurent Catholic Junior Senior High School. Isok pa gamay dito. Oh, yun na. Isok pa gamay. Isok pa lagi gamay, layo pa kayo na. Isok pa gamay. Layo pa kayo na Hindi pa. Ayaw na na, bebe. Layo pa kayo na. Sige pa kay aron na sa luyo makaagi magsuko na sila. Kalayo pa. Ay na. Asa na mas skirt? Oh, si Hi sa vlog. Oh, hi. Anong ni file mo kag early retirement? Anong ni retire man ka nga wa pa man kay 50? Gukom ka karon. Wala ka. Asa ka dong? Ha? Asa ko no siya? Abot niya asa siya. Asa ka? Someday.
Nako sa may kuan. Luyo sa Yellow bus. Yellow Bus. Like part 2 is definitely that good. Real? Luyo sa Yellow Bus. Asa man ka ni gawas na kawa pa? No, not good. So far. Oh, just go straight. Nigawas nimo. Straight lang katong kuan ka na pedestrian lane ninyo. Luyo sa Yellow Bus. Oh. Never like same switch to yellow bus. Oh, pedestrian lane luyo sa Yellow Bus. Guy, when you speak last time, I felt like a 10 time girl. Sige, sige na. Uy, uy, dali, dali. Like something up more. Uy, uy. Ano siya? Oh. Tingnan, tika kay mukuan man na siya. Okay, atras luyo, atras luyo. Ano, okay na na. Tingnan, tika maglisod siya. Isa. Ano ko si mama. Hello? Hello, maman. Ay, meron na pala yata akong ganun. Ah, meron ka na? Confirm. Oo, Hin- hindi lang na-confirm. So ipa-confirm mo na lang. Yun, nag-email lang ako ng yung kulang na lang yung ito, yung license. Hindi ko lang na... I-input mo yung license mo tapos verification code ang darating. Oo. So, na-i-input ko na yung Number? license ko. Oo. Tapos ang sinabi niya na may darating na code, no? Tama? May code darating. Tanawa kong 4 ba? Oh, Complete. Tanawa Di ba? kong 4. Yung check, yung tatlo pa lang ang check, di ba? Sandali lang Hindi ko to. Tingnan mo yung check, ma'am. Tatlo pa siya, hindi pa siya 4. Apat na yata eh. Sabi, teka. Tatlo pa siguro kasi magpapadala pa yan ng verification code. Hindi depende. Dili na. Parang Four na. nakapag-sign in na ako eh. Nakita ko na yung mga yun eh, kanina. 4. Yung visit site. Meron Pero na full na siya. I-try mo login sa My Alberta Digital, try mo login sa My Alberta Digital ID mo kung tingnan mo kung 4 na ba yung check. Kasi pag 4 na yung check, ibig sabihin okay na yung verified na siya. Oo, verified na siya. Account status verified. So 4 na yung check. 4 na yung check, yeah. Okay, sige ma'am, i-send mo lang yung username at password mo para ma-submit ko sa school, okay? Username and ano pa? Saan ko no? I-send mo lang yun kasama yung diploma para ma-submit ko na sa school. Na rin yung diploma. Oo, diploma. Nasend ko na kanina. Okay, username at password na lang Okay. para i-submit ko na sa school mamaya. Ang here na lang Isama ko na lang din sa mga You are, that's great. Okay, sige ma'am, ako nang bahala. Update na lang kita later. Okay. Okay, bye-bye. You're welcome, bye-bye. You too. Bye. And Gianna is here now. Where is my langga? Gianna is always with somebody holding her phone. Did she do FaceTime? Alright. Yeah, but we can't. Oh, you see hi, bagong kuano? Early retire. Si hi. Mumusay na sad. Muhawa ko ron. Sige lang tanim ko si Un. Asa naman sa daot? I think I've seen Gianna. Kuyog na sad sa iyang amiga, oh. Kuan ra ba ni siya, ni-request ra ba ni siya nga dili kuhaon kuno dayon? Maabtan siya mga 30 minutes or mahuman ko na yung mga buluhaton. Kisa. Si Yana. Tiwason ko na niya sa school. Oh, there's Gianna. The one in pink with her friend. Kupot pa. Oh. Nagdagandagan, di pa musod. Kuan ko ay bugo sila gud. Sang dila kay dalaga ro man. Padung na man dalaga. Dua-dua na sila. Padua-dua sa nang kadali. Where is Kuya Kurt? Pwede pa rin siya ka-play. Kaya mas Kuya Kurt pag nang aircon. Ano? Dong, straight dong. You see me?
Yeah. Ah, Can you see me? Just straight ahead. nas Kuya Kirk, naabot na. There's Gianna. Langga, you say hi to my vlog. No. And your friend. Bye. Bye-bye. You say hi Langga to my vlog. Why no? No. There's Put Kuya. at the back, princess. You say hi to my vlog, Kuya. Huh? You say hi to my vlog. Oh, You say hi to my vlog. my blog? Yeah, you say hi. Eh, nah. You say hi. Say hi. Kamusta? Kumusta? Bonjour. Kamusta? Maganza. You say hi. Okay. Gianna, you say hi to my vlog. No. Why no? Bonjour vlog. Oh, don't speak French. Too bad. Speak Bisaya. No. Say Pa, nipa. say kumusta. Kamusta? Kumusta mamang papang. Kamusta mama and papa? Oh, Bonjour, grand-mère, grand-père. you. Bonjour, grand-père, grand-père. Don't speak French. Speak Bisaya. Non. Non. Okay, okay. Je pas. Oh, mag-French man ni mga anak noon. So you're Francais? sweaty lang ka. Okay? Okay, Kuya? The teacher says I play euphony. I'm good. Okay. What? Teacher says